অনাথস্য জগন্নাথ নাথস্বমেন সংশয় যস্য নাথ জগন্নাথ তস্য দুঃখ গথ প্রভু মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদ্গুরু শ্রী জগদ্গুরু মদাত্মা সর্বতাত্মা তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। সর্বমঙ্গলমঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। আপদামপহরতারং দাতারং সর্বসম্পদাং লোকাভিরাম শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম। मनोजमरुततुल्य वेगं जितेन्द्र बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आये हनुमंत विराजे कथा कहु मति अनुसार प्रेम सहित गदी धरो बधारिये पवन कुमार। गोविंद 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 पदु गळुचे मकरंद। गोविंद 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 पदु गळुचे मकरंद। से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि। से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि। हरि नामे रंग भेला पारी करी चका डोला। हरि नामे रंग भेला पारी करी चका डोला। से चका डोला कपयरे मन मोर निरंतरे। से चका डोला कपयरे मन मोर निरंतरे। मन निरंतरे रहु तो नाम गाई दिन जाओ। मन निरंतरे रहु तो नाम गाई दिन जाओ। सुदया जगन्नाथ कहिबी तुम्हारी चरित। सुदया जगन्नाथ कहिबी तुम्हारी चरित। जगन्नाथ भगवान की अनंत ब्रह्मांडर मालिक विश्वप्राण विश्व नियंता अगतिर गति अशरण शरण पद्म प्लस लोचन जगतर जीवन जगन्नाथ महाप्रभु रेपत्र नरेन्द्र बलदेवजू परात्मा भगवत जगज्जननी माँ सुभद्रिका चक्र सुदर्शन पीठाधीश्वरी आद्याशक्ति परात्मा भगवती जगज्जननी माँ जोगमाया वृंदावन बिहारी रसरास रसकेन्द्रमणि नंदन नंदन गोपीजन वल्लभ देवकी प्राणधन प्रभु श्यामसुंदर भगवान आह्लादनी शक्ति स्वरूपिणी निकुंज कुंजेश्वरी रासरासेश्वरी माँ राधाराणी भगवान बागमश्वर परमशास्त्र भागवत इष्टदेव रघुनाथजू पीठाधीश्वर देवदेव महादेव प्रभु आखंडमणि भगवान कथारसिक गण्यमगण्य वीर बजरंग बली महाराज मध्य सद्गुरुदेव पूज्य पूजक बाबा बलिया पादपद्म अनंत दंडवत प्रणाम निवेदन पूर्वक मासोत्तमी पवित्र आश्विन मासरे भागवत जन्म महोत्सव पुण्य स्मृति आयोजित श्रीमद भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ कर्णधर स्वरूप श्री श्री व्यासी महाराज धार गुरुंद भगवान विग्रह बसि समस्त ब्राह्मण देवता मानक नम ब्रह्मण देवाय गोप्राणाते चेनाय समस्त ब्राह्मण देवता मानक भक्तिमुक्त प्रणाम निवेदन करी ये पवित्र कार्यक्रम को आयोजन कर माँ जोगमाया भागवत भाव प्रचार एवं सांस्कृतिक सेवा परिषद गंडरसपुर समस्त सदस्य समस्त नाम जान ये पवित्र कार्यक्रम को दायित्व निर्वाह कर आयोजन कर भंज भाई आरंभ कर अच्युतानंद महापुरुष एवं जितवाना तथा समस्त भक्त बापी राजू भाई नायक समस्त भक्तवृंद भारत भाई आरंभ कर समस्त भक्त मान एवं भगवान पावन कथा को श्रवण करने ये पवित्र दरबार
ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ, ଭକ୍ତିମତୀ ମା ମାନେ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହାୟକ କରୁଥିବା ମୋର ସହଯୋଗୀ ମୁନା ଭାଇ ତଥା ଏବଂ ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାବନ କଥା ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରାଇଥିଲେ ମୋର ଅତି ଆପଣାର, ଏବଂ ଆଜି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ମହୋଦୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାବନ କଥାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱରୂପରେ ଏ ଅଧମ ସେବକର ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପାରୁ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ଭାଗବତର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ। ଏବେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦୁଇବାର ଆପଣମାନେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେବ ସେମିତି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ରାଧେ রাধে গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ 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 রাধে 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 গোবিন্দ 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 গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 ଆମେମାନେ ଗତକାଲି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଛେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ହେଲେ 7 ଦିନ ମାତ୍ର ଜୀବନର ଆୟୁଷ, ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ବିତିଯାଏ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବିତିଯାଏ, ଆମେମାନେ ସବୁ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁ ଶତରୂପାଙ୍କୁ 23,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଶ୍ୟପ ଅଦିତିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମକୁ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ 1000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ 1000 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ, ଇଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି କେମିତି? ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କଲେ ସନ୍ଥମାନେ ତମ ଭିତରେ କିଏ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବ ଖାଲି କହ। ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ରକର ବିଭିନ୍ନ ମତ, କିଏ କଲା ଯଜ୍ଞ କର, କିଏ କଲା ତପସ୍ୟା କର। ପରୀକ୍ଷିତ କଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି ତପସ୍ୟା କରିବି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ? ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେଇପାରିବେ? ପରୀକ୍ଷିତ ବିଚାର କଲେ ଯଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି କେମିତି ମୋତେ କହ। ଏତିକି ବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଉପାୟ ଅଛି, 7 ଦିନ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମକୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା 88,000 ଋଷିମୁନି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ। ଯେଉଁ ସଭାରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଖଦେବଙ୍କ ବାପା ବସିଥିଲେ, ମାନେ ବ୍ୟାସ ବସିଥିଲେ, ବ୍ୟାସଙ୍କ ବାପା ପରାଶର,
ପରାଶରଙ୍କ ବାପା ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିଙ୍କ ବାପା ବଶିଷ୍ଠ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଦରବାରରେ ତା ବାପା ଜେଜେ ବାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣଜେଜେ ବାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନା କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷର ବାଳକ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବିଚାର କଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଉପାୟ ଅଛି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିହେବ। ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲେ ପ୍ରମାଣ କଣ? ଆପଣମାନେ ରାମାୟଣରେ ଶୁଣିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଖଟୁଆଙ୍ଗ, ମାନେ ଦଶରଥଙ୍କର ବଂଶଧର ଭିତରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଖଟୁଆଙ୍ଗ। ପୂର୍ବରେ ଆମର ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଖଟୁଆଙ୍ଗ କହିଲେ ବର କଣ ହବ? ଯଦି ମତେ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ନେଇଯାଅ। ନା ଭାରତରେ ତମେ କରିବ କଣ ନା ଭାରତ ଭୂମିରେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସତସଙ୍ଗ ହଉଥିବ ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମତେ ସେଇଠି ବସେଇଦବ। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଖଟୁଆଙ୍ଗ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର କଥା। ତ ମା ଦେବହୂତି କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କପିଳରେ ଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ ତ ତମେ ତିଆରି କରିଛ, ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କରିଛ, କହିଲେ ଦେଖିବା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ତମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜାଗା କୋଉଟା? ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ ନିଜେ ଭଗବାନ କପିଳ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମା କହିଲେ ବର୍ଷାଣା ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନା ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ। କହିଲେ ମା ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭାରତ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଦେଶ, ଆଉ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟତମ ଦେଶ ହଉଛି ଉତ୍କଳ, ହଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟତମ ରାଜ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଭାଗବତରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କଥା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇନି, କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବି ପଢ଼ିବେ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଆଜ୍ଞା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ତ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯଦି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତମ ପାଖରେ ତ 7 ଦିନ ସମୟ, ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାଟା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ଭାଗବତ ମହିମା କେ ଜାଣିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାଲି କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦ ସରିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ ଶୁକଦେବ ଏ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ କେମିତି ସର୍ଜନା କଲେ ଟିକେ ସେ କଥା କହନ୍ତନି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶୁକଦେବ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମୋ ଭଗବାନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ବାଲିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ବାଲି ଘର ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ମୋ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଆ। ମୋ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ, ମନେକର ଆମେ ଯେତିକାଠି ଆସିକି ବସିଛେ ହେଉଛି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର ମହତ୍ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ କେହି ଆସିପାରିବେନି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସତସଙ୍ଗଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବନି। ମନେକର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୀତାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କଲି ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ, କହିଲେ ବହୁନା ଜନ୍ମ ନା ବନ୍ତେ। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଏକାଠି ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ତମେ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁଛ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମ ଗଣ୍ଡର ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଦରବାରକୁ ଆସିପାରିବେନି। କାରଣ କ'ଣ
ना पूर्व जन्मर भाग्य नथिले भगवान को भल पाइबा एटा गोटे जन्मर संस्कार नुह। रामायण आम सबरी माँ चरित्र शुणीचे सबरी गोटे जन्म पुण्य बल कौन भगवान को पाई आज्ञा भगवान को पाइबा सबरी को पूर्व जन्मर तपस्या सबरी आसी सबरी पूर्व जन्म सबरी नथिला सबरी पूर्व जन्म गोटे चक्रवर्ती सम्राटंकर एकमात्र राणी जितेबले राणी थिले आज्ञा आम राणी मान गोटे नियम हूँ कौन ना राणी हूँ असूर्य पंसा। असूर्य पंसा अर्थ आप देखिए आम गजपति आम ठाकुर राजा जितेबले चाहिए से जगन्नाथ दर्शन करें किंतु आम राणी जितेबले चाहिए जगन्नाथ दर्शन करें। गोटे राणी जीवदशा भितर थरे कि दी थर जगन्नाथ दर्शन करते कहीं ना राणी जो जगन्नाथ दर्शन करने को जी से दिन गोटे स्वतंत्र नीति हम ता ना हूँ गहन विजय नीति। गहन विजय नीति अर्थ कौन ना राजमहल ठारू जगन्नाथ मंदिर पर्यंत वाटर प्रभु टेंड हम माने जमीती सूर्य किरण पड़ोनी कहीं ना राणी हूँ असूर्य पंसा। राणी देहरे सूर्य किरण पड़ोनी बाहर लोक कहीं देखिए से दिन श्रीमंदिर भितर कौन सेवायत रही केवल जड़े रूजा पंडा सामंत मुदिरथ राजगुरु राजा राणी 5 जन रही 5 जन रु 6 जन लोक रही मैंने राणी जो दर्शन करने आमर जी राणी अच्छा लीलावती बाट महादेवी थरुटे मात्र दर्शन कर बाहाघर पर थरुटे दर्शन कर आउ तोर हम कि ना ठिकना ना तेणु राणी है असूर्य वंशा। तो से वर्ष प्रयाग क्षेत्र में कुंभ मेला पड़ी ये चक्रवर्ती सम्राट राजा राणी की नहीं गले आज्ञा कुंभ स्नान करने जिते कुंभ स्नान करने को गले राणी तो सब राजमहल भितर रहती दास दासी मेले रहती। तो जिते कुंभ मेला राणी को नजर पड़गला आपण मैंने जो मैंने कुंभ मेला जाइए आज्ञा कुंभ मेला हजार हजार संख्यार साधु संत मैंने आसी विभिन्न संप्रदाय सब आखड़ा पड़ी कौटी सत्संग हो कौटी भजन हो कौटी कीर्तन हो नाम कीर्तन होमती आज्ञा एमती आध्यात्मिक परिवेश गोटे सृष्टि हुए लक्ष लक्ष लोक मान भर जी जीव से निजक भूल। तो जिते राणी नजर पड़गला सत्संग हो भगवान कथा कीर्तन हो राणी राजा को कहले कहले शुणुच आम तो स्नान कर सारे एवं तो किसी काम ना मत अनुमति दियो मुझे जीवी सन्थ मान संग लाभ करके सत्संग करके आस। राजा मना कला तू कौन सामान्य स्त्री लोक एड़े बड़ चक्रवर्ती सम्राट तू राणी तू जीव ये साधारण लोक मान बेड़े बसिकी हरिनाम कीर्तन करने जीवा दरकार बस। राणी बहुत बाध्य कले कले राजा ये मनीष जीवन लाभ हूँ भगवान सागर सांग लाभ करवा मत टिके ना को अनुमति दियो ये मात्र 10 मिनिट भी मत अनुमति दियो ये सत्संग करके आस। राजा मना कले जिते राजा मना कले राणी माँ को कठोर कथा कहले आज्ञा जबरदस्त राणी माँ को से दिन प्रहरी मान को जगेले कले राणी जमी न जापे आज्ञा राणी विचार कले एभलिया राणी जन्म पाई लाभ कौन आज्ञा जो जन्म पाई तुम भगवान को भजन कर जो मनीष जन्म पाई आम भगवान को कथा शुणी पारानी जो मनीष जन्म पाई आम साधु सन्त ब्राह्मण को सेवा करें से भाया मनीष जन्म पाई लाभ कौन। राणी को बहुत पश्चाताप है कले प्रभु आगामी जन्म मत पछे गोटे सबरुणीटे करदेव आ राणी दरकार नहीं मत सबरुणी पछाके करदेव किंतु आपण कथा श्रवण कर सुजोगटा मत जमी मिलू आपण को भजन कर समयटा जमी मत मिलू मोर राणी हवा दरकार ना। मन दुखरे राणी से दिन कौन कले जिते बड़े राजा शोगले समस्त प्रहरी सेनापति समस्ते शोपड़ी अर्धराति राणी माँ से प्रयाग गंगा नदी की नहीं कहली गंगा माँ को प्रार्थना कले कले गंगा माँ आगामी जन्म मत जमी भगवान खाली सत्संग मिल मत से गोटाक सुजोग दे आज्ञा से कहीं भागवत कही कौन ना ये जीव प्राण निकटे चिंतई अन्य घटे
ଯେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଆ ହେବ। এইଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ତ କାଳେ ଯୋମାମେବ ସ୍ମରଣ କଳେବର କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମୋ ନାଁଟା ଯେମିତି ସ୍ମରଣକୁ ଆସିବ ଏ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଭାଗବତରେ ଆମେ ରାଜା ଭରତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଛେ। ଯେଉଁ ଭରତ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, 100ଟା ସନ୍ତାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ରାଜା ଭରତ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୃଗ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ପରିଣାମ ହେଲା କ'ଣ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମଟା ଗୋଟେ ମୃଗ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। এইଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସବରୀ ମାନେ ରାଜା ରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ଶବର ରାଜାଙ୍କ ଘରେ। ଆଜ୍ଞା ସବରୀ କନ୍ୟା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ମନେ ଅଛି ରାଣୀଙ୍କର। ଶବର ଜନ୍ମ ସିନା ସବରୀ ଜନ୍ମ ସିନା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା ଭଜନ କରନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସବୁ ରାଜା ଭାବିଲା କଲା ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ନୁହଁରେ, ମେଡିକାଲରେ ବେଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ହେଉଛି ଶବର ରାଜା, ମୋ ଘରେ ଆଣି ମାଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋ ଘରେ ଏମିତି ରହିବା କଥା, ମୋ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲାଣି। ବାପାଙ୍କର ତ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଶବର ରାଜା ଭାବିଲା, ଯେତେବେଳେ ସବରୀକି 5 ବର୍ଷ ବୟସ, ଶବର ରାଜା ବିଚାର କଲା କଲା ହେଇ କାଳେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏଟା ମାତାଜୀ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ତାକୁ ବାହା କରିଦେବା। ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ଇଏ ସଂସାର ହେଇଗଲେ ସେଟା କଥା ବୁଝିଯିବ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସବରୀର ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ରାତି ପାଇଲେ ବାହାଘର ହବ। ସବରୀର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବାରି ପଛପଟେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିକଳ ଚିତ୍କାର। ଶବର ରାଜା ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି। 5 ବର୍ଷର ଶର୍ମଣା ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲା କଲା, ବାପା ଏତେ ଗୋଟେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାରିପଟେ ବାନ୍ଧିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶବର ରାଜା ହସି ହସିକରି କହିଲା କଲା, ମାରେ ରାତି ପାଇଲେ ତୋ ବାହାଘର ତୋ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ତ 5 ବର୍ଷର ସବରୀ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବାହା ହେବି, ଏତେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ କିମ୍ବା ଏତେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମରିବେ, ତାହେଲେ ମୋର ବାହା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିବା ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ସବରୀ କନ୍ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି, ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବଟେ କଷ୍ଟ ନ ପାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦେହରେ ମଶାଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେ ଯାହା ହଉଛେ, କି ନହେଲେ ଯଦି ଦାସ ବାବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଣିକି ଆଇଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ବିଚାର କଲେ ଯୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଲବଲ କରି ହାଣୁଛେ, ସେ ମଲାବେଳେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ ଦଉନଥିବ, ତୁ ମତେ ମାରୁଛୁ ବାପା, ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି, ତୁ ଭଲରେ ରହ। ତେଣୁ ଶର୍ମଣା ସେଦିନ ବିଚାର କଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହା ହେଲେ ଯଦି ଏତେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯିବ, ମୁଁ ବାହା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରାତି ଅଧରେ ଶର୍ମଣା ଇଏ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲା। ଯେମିତି ଖୋଲିଦେଲା, ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ କହିଲେ କଲେ, ଏ ଶର୍ମଣା ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଛୁ, ଆମେ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁ ବି ଦିନେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଶର୍ମଣା ମା ଘର ଛାଡ଼ିକରି ପଳେଇ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ଯେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବରୀ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ବାବାଜୀ ଆକୁ ଆଶ୍ରମରେ ପୁରେଇଲେନି। ଇଏ ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କରିକି ତଡ଼ିଦେବେ, କଲେ ତୁ ସବରୀଟା ହେଲୁ, ତୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁନି। ସବରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦେ, କହେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମୋତେ ଏମିତି ଜନ୍ମଟେ ମୋତେ ଦେଲ ଯେ ମୁଁ ତମ ଭଜନ କି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ କରିପାରୁନି। ଏମିତି ଅନେକ ସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଲା ପରେ ସବରୀ ବିଚାର କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ଦିନ ବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ ବୋଲିକି ଲୋକ ମୋତେ ସବରୀ ବୋଲିକି ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ ବୋଲି ଲୋକ ମୋତେ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଲୁଚିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିବ, ସବରୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଲୁଚିକି ବସିକି ଦୂରରେ ଶୁଣିବ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସବରୀ ବିଚାର କରେ,
अरे मु तो सत्थ मान सत्संग शुणिली आउ सत्संग शुणिले तो किसी दक्षिणा देवा कथा मु तो दक्षिणा किसी दे पारुनी आदि किसी फलमूल देवी ये बाबा जोड़ाक ग्रहण करेंगे सबरी भाविक मत पुणी तड़ीदेवे यही शर्मणा कौन करे आज्ञा सत्संग सरला सबू साधु सन्थ मैंने जो विश्राम करती राति अधरे सबरी माँ आज्ञा पदा को बाहर बाबाजी मैंने जो बाट देकी जी से रास्ता टाक ओढ़ईदेव बाबाजी मान फलमूल थोईदेव फूल थोईदेव देख जे आज्ञा साधु सन्थ मान निद भांगा समय होगा पुणी जा लुचिकी बस दिने गला दी दिन गला किसी दिन गला से बाबाजी मैंने सब भावती गलारे हे आमर एत कम किए करते भल कम किए कर ये कौन सी मानवी किए करुच्ची ना कौ देवकन्या किए करुच्ची ना असुरुणी किए करुच्ची किए से कम करुच्ची आज्ञा जड़े सन्थकर नजर पड़ा ना हूँ मातंग मातंग शिष्य मानक गले गले तमें मैंने सब लुचिकी बस राति देख किए से आम लुचि लुचिकी एत सेवा करुच्ची आज्ञा से दिन सबरी जानी मातंग ऋषि दी जन शिष्य लुचिकी बसी गछ मूल ये भाविला समते तो शोजे मुझे मोर सेवा करी जे झाड़ू धरिकी ओल्ला आरंभ कर बाबा ये गाड़ी गला तू किए से कह शर्मणा कांदा लगे कहला जमी अलग साधु सन्थ मैंने मत बाड़े तड़ीदे ये भी मत तड़ीदे कारण मत जब सबरी बोलिकी जानवे आउ कौन आश्रम मत रखिए सबरी धरुची आज्ञा दी जन जाक सन्थ सबरी की टाणिकी नहीं गले चाल मो गुरु पाक चल आज्ञा जिते बड़े गुरु पाखे पहुँची गला सबरी मने मने भावु थाए जे अलग सन्थ मैंने जमी मत घृणा करुले ये सन्थ भी मत सेमती घृणा करेंगे किंतु प्रथम थर पर शर्मणार नजर पड़गला मातंग ऋषि आखिरे बात्सल्यर भाव मातंग डाकिले कहले माँ आइलु आइलु ताकू गाइलु जिते बड़े माँ बोलिके संबोधन कले शर्मणा कहला कहला गुरुजी आज पर्यंत मत कहीं माँ कौन मत कहीं आश्रम एमती स्नेह कि डाक नी प्रथम थर पर किए गोटे भल पाइला आपण मत भल पाई शर्मणा को पचारे मातंग कले माँ तुम्हें आम ये कम कहीं कर सबरी कले आप जानी ना मु गोटे सबरीटा काले मु सेवा कले आपण मानकर ग्रहण हेनी ये लुचिकी करुली मातंग बुझेदे कले शर्मणा जन्मरू कहीं के सर्वणी हुए लो जन्म ना चाहते शूद्र संस्कार निज मुच्यते वेदाभ्यास भवेते विप्र ब्रह्म जानती ब्राह्मण आज्ञा ये कथाटा सबरी माँ को बुझेले कले शुण आज तू मोरी आश्रम रही मुझे कथा दूसरी जेते मोर शिष्य मान अच्छा बेल तू केवल मो कम कर आज्ञा जिते मातंग स्वर्गवास हम मातंग जानिले से बचे ये गुरु देह रक्षा करेंगे कौ साधु सन्त आज्ञा कौ शिष्य मुनि माने किए कौन मागिक नहीं पड़े किए कहला मत कठौ दियो किए कहला मत मंत्र दियो आज्ञा समस्ते गुरु ठारू मागुंट किंतु मातंगर मनटा जन को खोजुची मातंग शिष्य मान गले गला रे तुम्हें समत मो पाखे अछ से सबरीटा गला कड़े ना आज्ञा सी बासन बासन बाजू ता कम कौन डाक आज्ञा जिते सबरी की डका गला सबरी दी हाथ जाक कला लगी मातंग कहले कहले शर्मणा मु भी पलैबी आउ तू मत कौन मागुଛୁ कहलु तोर कौन दरकार श्रमण कला गुरुजी आप पलैबे जे मुझे बचीबी मत केवल बचार बाटटा देखा देकी जा मातंग कहले शर्मणा मो ध्यान बल जापारुची आगु को त्रेतया जुगे भगवान रामंकर अवतार हम भगवान राम 14 वर्ष वनवास को गला बेले यही बाट देकी जीवे आउ तते मु दायित्व देली मो आश्रम तरफ तू भगवान को स्वागत करी
सत्संगटार सौभाग्य समस्त भाग्य मिले। परीक्षित महाराज सुखदेव कहले परीक्षित मुझे कथा दूसरी तू जदि प्रेमर सहित भागवत श्रवण करू ते भगवान दर्शन हो। सुखदेव गोस्वामी भागवत आरंभ कले। गंगा नदी कूल परीक्षित महाराज भागवत श्रवण करुँच बेले सृष्टि तत्व को बखाणिला बेले आज्ञा सर्वप्रथमे भगवान कौन कले ना जिते बेले सारा ब्रह्मांड जल परिपूर्ण होता तो जल भगवान मोर जीवन को आरंभ कले। जलर अन्य ना हूँ नार नारस्वयं अर्थ नारायण। राधे